66 former rebels or friends rescued. Particular mention to our PSWD, Ma'am Gigi Lano, and our partner in the PNP led by Police Colonel Leo Ahero. I am in behalf of my brigade commander, Brigadier General Apollo Jun Lamaton. I am his Deputy Brigade Commander, Colonel Jeffrey Villarosa. And nagpasalamat ako nga dumantang ni dawat sa atong 66 na dating members ng NPA na karon ni balik na sa Bakan sa Balaod. May I just very quickly rewind sa ating history. 1968 na namugna ang sa Communist Party of the Philippines. 1969 namugna ang iyang armed branch which is the NPA. Then thereafter yung kanyang legal branch yung National Democratic Front. Over that period 1972 namugna ang Moro National Liberation Front. In 1977 nag-split from the MNLF yung MILF. And in 1992, nag-split po ang CPP mainstream na atay gitawag nga rejectionist. Dili na ito na ramdam diri sa atong probinsya kay walay rejectionist faction diri sa atong probinsya. Yung RPA-APB, Alex Buncayaw Brigade, rejectionist yun sila. Baga, naana sila presence sa Davao Oriental, naana sila, ang kasagaran sa ilang presence is nasa Visayas, Negros and Panay Island. And however, and over the period 1996, I would like to i-connect yung sarili pa. 1996, nag-report ko diri sa atong lugar. Sometime fourth quarter 1996, dito ko nag-report sa Carmen, North Cotabato. Ginabuhat pa yung ating irrigation dam sa Malmar. Di ako na, sa laktod nga istorya, di ako nabunyagan sa Carmen. Baptism of fire ko dyan. And I spent around 1 year diri sa atong area because around 1998, ni Sibog ang among batalyon dito sa then Compostela Valley Province, now Davao de Oro. So I spent around 6 or 7 years dito before ko na-assign outside of Mindanao. And over that period also, 1996, we had the final peace agreement with the MNLF. Then 2002, we had the peace agreement with the RPA-ABB, yung mga ni-split sa mainstream CPP, NPA, NDF. And just recently, 2014, we had the comprehensive agreement on Dibang Samoro. Peace agreement natin with the MILF. So those are threats to national security nga ramdam nato diri sa atong lugar. Ang most prominent threat to national security then sa atong probinsya are the mainstream NPA, CPP, NPA, NDF. Of the sa among brigade, we have a total of 126 KKARs. Term na muna sa mga barangay nga pula. Atong in civilian term yung KKARs, konsolidado, kinokonsolida, expansion and recovery areas or barangays, yan yung in your term, yan yung mga pula nga barangay. Of the 232 barangays of Davao del Sur, 29 ana pula nga barangay. Kumbaga, kusog ang presensya sa NPA. Barangay such as Malawanit and Bakungan ng Magsaysay, such as Pulon Sabak, Asbang, Asinan sa Matanao. Those are just some of the barangays nga kusog ang presensya sa NPA. I believe you are more aware of the situation of your province. Ang kaning atong 66 former rebels nga nakadawat of safe conduct pass kasagaran sa ila taga dito sa buong mga barangay. Of the 29 of the 232 barangays ng Davao del Sur, mga affected sa NPA, ang atong mga former rebels kasagaran sa ilahan taga dito. Okay? So we are just glad
that finally wala na isama nga panghitabo atong 2014 inkwentro nato sa Matanao, such that 7 of our Philippine Army soldiers died in that encounter and several got wounded. That was the last matawag na tong NPA initiated nga violent incident. Thereafter, we were able to strengthen our whole of government collaboration such that finally, nabanggit nga ganina ni Sir Vice Gov, finally in 2022, we were able to declare Davao del Sur NPA free. Palakpakan na ito itong tanan. That achievement is not an achievement of your military alone because makita nga nato 1968 pa naanay NPA. We were only to gain good grounds in finally defeating them when we finally worked together. Whole of government, not just whole of government but rather whole of nation. Appeal pod ang mga civil society organizations, appeal pod ang mga private individuals in making sure na mapildi na to ang CPP, NPA, NDF. Okay? So yun ang relevance ng ating mga naadiri karon. 66 of them are finally issued safe conduct pass. Ano sabi ng safe conduct pass? Sa 128, sa Tibok, Davao del Sur, we have a total of 128 former rebels. 66 of them are here now, binigyan natin ng safe conduct pass. Kasi as former rebels, we made, na sila higayon nga manormalize yung ilang kinabuhi through our programs such as the Enhanced Comprehensive Local Integration Program and the Amnesty Program. Kani sila nag-apply sa atong Amnesty Program. A lot of them have cases. Nagkaroon sila ng kaso, especially yung mga involved sa raid sa Matanao noong 2014, naa sila yung mga kaso. Kaya namin namatay ng 7 kabuk ato, na daghang angulan. So nagkakaso sila ato. Now that they have finally mibalik na sila sa sabakan sa balaod, they have to, the part of the normalization is dapat mapasaylo sila sa ilang kaso. That is done through the amnesty program. And only the president or Philippine president can grant amnesty to them. So while they are waiting for that final judgment of amnesty, hinatagaan sila og safe conduct pass para somehow normal ang ilang kinabuhi, dili sila mahadlok nga madakpan as they go around doing or making their lives normal. So yun ang relevance ng 66 former rebels being issued with safe conduct pass. Okay. I mentioned that there are 128 former rebels of Davao del Sur. 21 of them are sure kami na naay kaso. 21 of them. Or rather, sa buong Davao del Sur, 8 lang. Sa 21, sa buong area ni Konan, sa buong area ni 39 IB yan. Sa buong area ng 39 IB, they have a total of 300 former rebels. Of the 300, 128 are from Davao del Sur. Of the 128, 8 dyan ang mayroong, we are sure na mayroong kaso. All 8 of them, 7 of them applied for amnesty. Ang isa, dili na namo masubay kung asa na padulong. But one of the 8 na former rebels na may kaso, wala naka-apply of amnesty. However, the 7 who applied for amnesty, naa na sila safe conduct pass. So, buot pasabot, ang ato na lang pagtabangan o pangita is yung remaining 1. Unsa may relevance kasi sa 128 nga former rebels of Davao del Sur, 86 pa lang ang nag-apply of amnesty. However, our amnesty program already ended on March 13.
So during the last RPOC 12 meeting na nag-attend we put a motion during that meeting na i-refer sa taas na since naundang na ang application for amnesty program noong March 13, we still have an issue kasi dili pa 100% of our former rebels have applied. And we continue to receive applications for surrender. We continue to receive applications for surrender. So, ma'am, sa atong sa Guniang Panlalawigan, siguro you can help us articulate to above na maybe we can also help us on how to kinahanglan pa nato yung amnesty program. Tungod kay sa atong 128 FRs nga 86 pa lang ang nakapag-apply. Of the 126 FRs of Davao del Sur, 8 ang naikaso, 7 ang nakapag-apply, usa wala pa. O sa may relevance anak kanang wala pa nakapag-apply. We know na ang atong panghinaot is tuluyan na natong ma-insulate ang Davao del Sur from the resurgence. Okay? Ang ato ang mga banner programs as yung atong Kagas Cares, it is a very good platform na madala ang atong mga serbisyo sa mga barangays sa Davao del Sur, sa 232 barangays of Davao del Sur, especially sa 28 na to nga pulang nga barangay. Kinahanglan nila yan ng serbisyo. Services such as simpleng registration lang ng mga bagong nataong mga bata. Services such as education, healthcare. Okay. Our primary concern right now is ato dapat mapa-apply 100% of the 128 FRs of Davao del Sur, maka-apply dapat ng amnesty. It's part of their normalization. So yun. So with that, nga naman, kung sa may danger, ang faction or grupo sa NPA buhit pa karon diri sa naghihingalo na karon diri sa area sa Sultan Kudarat o sa Makima part of Sarangani. Makima, Maasim, Kiambaan, Maitong. Buhit pa sila dito. Ang usa sa ilang mga gustong mahimo is maka-recover sila. Ma-recover nila yung ilang influensya diri sa atong lugar. To include Davao del Sur. Ang usa sa ilang pamaagi para maka-recover diri is to once again contact yung mga dati nilang mga membro diri. Akong gipangutanan ning atong mga former rebels, pag muuli mo sa Kulon Sabak, muuli mo sa inyong dating mga barangay, makatulog babog hinanok. Dili pa kuno, dili pa. Ano man, hinaa pa man diay may dating membro sir nga wala pagid mo surrender. So atong tabangan, especially at the barangay level, tabangan nato para ma-encourage nato sila nga magpaligal. Or else, pag mo recovery operations ang NPA dire, sila ang unang mahimong gitawag nilang initial contact. Tahasan sila ng mga assignment such as kinsa may mga assignment para maka-recover ang NPA sa inyong barangay. So ang atong first task karon is 1, we continue to assist our former rebels para ma-normalize ang ilang kinabuhi. And 2, we continue to assist at the barangay level na padayon nga mapa-surrender na to ang nahibilin nga dating NPA members ug mga masa. Kaya katong mga masa na ay mga radicalization ng mga pagtuon nga gihatag sa ila. We need pasabto na to sila nga we have to de-radicalize them. At yun nga, we wouldn't want na atong peace gain sa atong probinsya mamula na punta. Di na to na gusto. Ang ating momentum is maganda na, we just have to continue. Kumbaga at this part of our
cleansing of our province, ang inyong sundalo, dili na kami ang mag-lead. But rather, it will be the provincial government. The regional line agencies in partnership with the regional line agencies, such that government programs can reach all barangays of Davao del Sur, especially yung mga dating kulang barangays sa Davao del Sur. Okay? Again, daghang salamat we are here to welcome our 66 safe conduct pass na mga grantees. Let us help them have their lives normalized, and we further normalize our province by working hand in hand such that yung mga hindi pa formally surrender na kanhing members sa NPA o kanhing masa sa NPA mag-formally surrender. Okay? With that, daghang salamat ma'am. Thank you very much for this time, and daghang salamat ug maanyag gabuntag sa ating tanan.